नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुखा संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि 22 जुलाई रु 30 जुलाई भितर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन रहुछि। एही 9 दिन मेष राशि व्यक्तिविशेषों भाग्यर द्वार खोलने जाउछि। ग्रह मानकर एक विराट महासंचोग एवं अत्यंत प्रभावशाली राजयोग कारण जदि आप दीर्घ दिन आर्थिक अनटन लोन भार किंबा रोजगार समस्या दी गति करते तेज यही समय मध्य समस्त समस्यार समाधान होगाक लगे। आपणकर धनी होबार स्वप्न साकार हो एवं नूतन पथ मार्ग निश्चय फिटिब। ग्रह मानकर स्थिति अनुसार मेष राशि अधिपति होउचंती पराक्रमर देवता मंगल एवं यही समय मंगल सुभाषित दृष्टि सभित भाग्य एवं धनर देवता बृहस्पति एवं वैभव सुखर देवता शुक्रंकर विशेष आशीर्वाद आपण राशि उपरे पड़ुछि। शुक्र गुरुंक द्वारा आपण कुंडल द्वितीय एवं एकादश भाव में ग्रह मानकर सक्रियता बढ़िब। शुक्रंक प्रभाव भौतिक सुख साधना वृद्धि पाइब। इे बृहस्पति प्रभाव आपणकर आयर उत्स गुड़िक स्थायी और निरंतर होगाक लगे। जो कार्य गुड़िक दीर्घ दिन बाधा प्राप्त हो अटकी रही ग्रह मानकर यही शुभगोचर प्रभाव स्वतः स्पर्श भाव सफल होगाक लगे। आपण भाग्यकाशे चमत्कारी परिवर्तन देखा मिल। जदि आपणकर कौन पुराणा टंका विशेषकर कौन विनियोग लाभ कि बैंक में अटकी रही तेज 22 रु 23 जुलाई मध्य ताहा आपण को फेरस्त मिलवार प्रबल संभावना रही। हठात लटरी किंबा शेयर बजार अप्रत्याशित लाभ मिल पारे। तो मेष राशि बेले यही वीडियो आपण बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो अटे। तेणु वीडियो भलसे देखु बुझु। 22 जुलाई रु 30 जुलाई भितर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हो। जो मैंने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक कर दिंतु एवं तासह 22 जुलाई रु 30 जुलाई भितर कौन प्रतिकार करने आवश्यक ताहा आपको जनइबी। जदि आप अत्यधिक बैंक लोन किंबा धार उधार नहीं मानसिक चाप रही तेज यही समय आर्थिक आगमन द्वारा आपण निजर लोन सुझिबारे आप सफल हेबे। चापमुक्त अनुभव करेंगे। परिवार कौन पुराणा जमी किंबा संपत्ति बदर शांतिपूर्ण समाधान हो आपण सपक्ष निष्पत्ति आसव जहाँ आपण को रातारात एक बड़ संपत्तिर मालिक करदेव। रोजगार वृद्धि हम। यही समय मध्य कौन नुआ व्यवसाय आरंभ करने कि पुराणा व्यवसाय अधिक पुंजी विनियोग करने आपण अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हो। यही विनियोग भविष्य में विशाल लाभ आनीदेव। फ्रेंड्स आपण हाथ को कौन बड़ कंपनी ऑर्डर किंबा व्यावसायिक चुक्ति आसपे जहाँ आपण व्यवसाय मोड बदल देवा सह आपण को बजार एक नुआ परिचय देव। जो मैंने आमदानी रप्तानी किंबा ऑनलाइन व्यवसाय सहित जड़ित से विदेशी सूत्रु बड़ धरणर आर्थिक फायदा मिलवा सह व्यवसाय विस्तार हो। चाकरी क्षेत्र में आपणकर कठिन परिश्रम और निष्ठा को उच्च पदाधिकारी माने उच्च प्रशंसा करेंगे। आपणकर पदोन्नति सहित दरमा अद्भुत रूपे वृद्धि होवार संपूर्ण जोग रही। जो मैंने भल चाकरी संधान अच्छा से 22 जुलाई पर कौन नामी दामी संस्थार आकर्षणीय दरमा और भल पदवी सह चाकरी ऑफर मिल। जदि चाकरी आप अप्लाई कर वाणी दक्षता और निष्पत्ति नेबार क्षमता समस्त को प्रभावित करदेव। सहकर्मी मानकर संपूर्ण सहयोग और विश्वास आपण पाइबे। घर चली दीर्घ दिन मनमालिन कलह और शांतिर अंत घटवाक लगे। परिवार सदस्यों मध्य स्नेह आदर और श्रद्धा समन्वय वृद्धि पाइबाक जाउछि। घर को कौन पुराणा आत्मीय किंबा अतिथि आगमन हम। कौन शुभ कार्य जेपरिक विवाह व्रतर योजना प्रस्तुत करेंगे। 22 जुलाई रु 30 जुलाई भितर आपण जीवन साथी आपण एक बड़ समर्थन और शक्ति साजिबे। परामर्श एवं सहयोग द्वारा आपण जीवन में आसुवा समस्त बाधा विघ्न गुड़ाक दूर होगाक लगे। भाग्योदय होगाक लगे। तासह मंगलंकर प्रभाव आपण निजक शारीरिक भाव अत्यंत सक्रिय स्फूर्ति एवं शक्तिशाली अनुभव करेंगे। दीर्घ दिन चिंता अवसाद और मानसिक चापर आपको मुक्ति मिल। आप सकारात्मक चिंताधारा सहित आत्मविश्वास सह आग को बढ़ाक लगे। किंतु किसी सतर्क हो पड़ो। कौन सतर्क रहा पड़ो ताहा जाना निहाती आवश्यक। देखु सबकि आपणकर भाग्य साथ होते किसी सरल भूल निष्पत्ति आपण को विपद में पकई पारे। फ्रेंड्स तेणु
କ'ଣ ସେ ସାବଧାନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ ଭଲ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଜଣା ଅଜଣା କିଛି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧନ ଓ ସଫଳତା ଆସିବା ପରେ ନା ନିଜ ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନା ସଂଯମତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମେଷ ରାଶି ଖାସ କରି ତାଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ଟିକେ ଲାଭ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବି, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେବି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ସେ ଦୁଃଖଟା। ତେଣୁ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନା ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବି, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ଏମିତି କରିବି। ତ ଏସବୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଭ କିମ୍ବା ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତ ବାହାର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ଲୋକ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ସମୟ ଆହୁରି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ମନରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଲି ଚନ୍ଦନ, ନାଲି ଫୁଲ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳରକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଉଠିକି ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ଭିତରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ଥାଏ। 8ଟା ପରେ ଭଲ ନଥାଏ, ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ, ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତ 8ଟା ପରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 8ଟା ପରେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି 8ଟା ପରେ ଉଠିଲା ପରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି, ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଜୁଲାଇରୁ 30 ଜୁଲାଇ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମୟ। ଏହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ହନୁମାନ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।